अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल और पैलेस्टाइन के दरमियान होने वाली हालिया जंग बंदी एक टेम्परेरी और नाजुक मुआहिदा है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली ये जंग अब तक 1200 के करीब इजरायली जाने, जबकि पैलेस्टाइन गाज़ा की पट्टी में 14,000 के करीब मासूम लोग शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 1.6 मिलियन लोग नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किए गए हैं इजरायली फोर्सेस की जानिब से। कतर की सालिसी में होने वाली इस जंगबंदी में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई शामिल है, जो कि फ्राइडे 24 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और संडे 26 नवंबर को इसमें 2 दिन की तोसी कर दी गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान होने वाली इस जंगबंदी के इंसानी, सियासी और फौजी पहलू क्या हैं, और इसी के साथ साथ इस जंग में होने वाले कुछ अहम वाक़यात जैसे अल शिफा हॉस्पिटल और टनल वॉरफेयर, उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान हालिया कन्फ्लिक्ट के माजी को जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वाली वीडियो को लाजमी देखें और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इस जंगबंदी के मुताबिक दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई की जाएगी और गाज़ा की पट्टी में इमदादी सामान की आमदोरफ्त की इजाज़त दी जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक इजराइल हमास के ज़ेर हिरासत 69 इजरायली यरगमालियों के बदले 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, उनको रिहा करेगा। इसके अलावा जंगबंदी में तोसी की सूरत में मज़ीद यरगमालियों और प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा। हमास ने अब तक 39 यरगमालियों को आज़ाद कर दिया है, जिनमें कुछ गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने अब तक 100 कैदियों को रिहा किया है, जिनमें औरतों और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा तादाद बताई जा रही है। और सीज़ फायर के तहत गाज़ा में खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील अब की जा सकेगी। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान ये सीज़ फायर कतर के लिए एक बड़ी सफारती जीत साबित हुई है, जो कि इजराइल और हमास के साथ साथ खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक में यानी मिस्र, ईरान और तुर्किया के दरमियान भी सालिसी का किरदार अदा करता रहता है। कतर ने हमास के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और इसे वक्तन फ़वक्तन सियासी और माशी इमदाद फ्राहम करता रहता है। इसी के साथ साथ कतर के इजराइल और अमेरिका के साथ भी बहुत गहरे ताल्लुकात पाए जाते हैं। इजराइल के कट्टर इत्तेहादी अमेरिका ने भी इस जंगबंदी का खैर मकदम किया है और प्रेसिडेंट बाइडन ने इस जंगबंदी में तोसी के लिए दीगर ममालिक के साथ राब्ते तेज़ कर दिए हैं। और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस जंगबंदी का खैर मकदम किया है। जंगबंदी को दोनों फ्रीकैन इजराइल और हमास की एक स्ट्रेटेजिक नतीजे के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोनों ने जंग में फतह का दावा किया है। इजराइल का कहना यह है कि इसने अपने फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए हैं, जैसे हमास की रॉकेट सलाहियतों को ख़त्म करना, इसकी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करना और इसके सीनियर कमांडर्स को ख़त्म करना है। और इजराइल ने हमास को गाज़ा में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा भी ज़ाहिर किया है और उसने कहा है कि जंग बंदी के बाद जब वो दोबारा अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा तो हमास का सफाया मुकम्मल तौर पर वो कर देगा। दूसरी जानिब हमास ने ये कहा है कि इसने इस जंग से अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए हैं, जिसका मकसद यरूशलेम का दिफा, पैलेस्टीनियन दरों का मुत्तहिद होना और बैनुल अक़वामी हमायत और शनाख्त का हासिल करना है। हमास ने यह भी कहा है कि इसने इजराइल की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया है। इजराइल की तरफ 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट्स हमास की जानिब से दागे गए, जिनकी रसाई तल अवीव तक मुमकिन हुई और इसने इजराइल में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया। हमास का ये भी कहना था कि वो अब इजराइल के हमलों से बच गई है। आइए अब इस कॉन्फ्लिक्ट में होने वाले अहम वाक़ये अल शिफा हॉस्पिटल का वाक़ये को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ टनल वॉरफेयर को समझते हैं। 3 नवंबर 2023 को इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला किया।
اسرائیل کے مطابق اس نے ایک ایمبولینس کو نشانہ بنایا جو کہ حماس کے جنگجو اور دھماکہ خیز مواد کو الشفا ہاسپٹل کے قریب لے جا رہی تھی، جو کہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ملی ہے کہ ایمبولینس کا مقصد اسرائیل میں خودکش حملہ کرنا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے ایک ایئر سٹرائک کی جس میں الشفا ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، اس ایئر سٹرائک کی زد میں کافی زیادہ سٹیزنز آئے، جن میں بڑی تعداد بیمار لوگ، بچوں اور خواتین کی بتائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایئر سٹرائک سے ہسپتال کی عمارت کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے مطابق 20 سے زائد لوگ اس ایئر سٹرائک میں شہید ہوئے، جبکہ 50 سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 2 پیرامیڈکس، ایک نرس اور ایک صحافی شامل ہے۔ اسرائیل نے اس واقعے میں شہریوں کی اموات کی تردید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے حماس کا ایک سینٹرل کمانڈ سینٹر موجود ہے جو کہ جنگ میں اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حماس اس ہاسپٹل کو اپنے آپریشنز، ہتھیاروں اور یرغمالیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 15 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے الشفا ہاسپٹل پر زمینی چھاپہ مارا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں MRI سینٹر میں ایک سرنگ اور کچھ اسلحہ ملا ہے۔ اسرائیل نے ایک ایسی ویڈیو بھی جاری کی ہے جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہسپتال میں حماس کے یرغمالی اور سامان موجود ہے۔ حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ الشفا ہاسپٹل پر ہونے والے اس حملے نے بین الاقوامی غصے اور مذمت کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل کے اس حملے کو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن قرار دیا جا رہا ہے اور وار کرائم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹنل وارفیئر حماس کی ایک جنگی حکمت عملی ہے جو کہ حماس اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے یوز کرتی ہے۔ حماس نے غزہ کے نیچے سرنگوں کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے اور وہ اسرائیلی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ٹنل ہتھیاروں کی سپلائی اور جنگجوؤں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کے قید خانے کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو بھی انہی ٹنلز کا استعمال کرتے ہوئے حماس نے اسرائیل پر زمینی، فضائی اور سمندری حملے کیے، اور ساتھ میں اسرائیلی یرغمالیوں کو اپنے ساتھ انہی ٹنلز میں لے گئے تاکہ انہی یرغمالیوں کا استعمال کرتے ہوئے حماس اپنے مطالبات اسرائیل سے منوا سکے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ حماس نے غزہ پٹی میں یہ ٹنلز سکولز، ہاسپٹلز، مساجد اور شہری عمارتوں کے نیچے قائم کر رکھی ہیں، اور ان ٹنلز کو بچانے کے لیے حماس شہری آبادی کو ایک ڈھال کے طور کے اوپر یوز کرتا ہے۔ اسرائیل نے ان ٹنلز کو ختم کرنے کے لیے کافی زیادہ حملے کیے ہیں، لیکن حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹنلز ابھی بھی آپریٹیو ہیں اور ان کے استعمال میں ہیں۔ دوستو، یہ سرنگیں حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسے بلی چوہے کے کھیل کو جنم دیتی ہیں جس میں کسی بھی پارٹی کو واضح برتری حاصل نہیں۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ہونے والی اس جنگ بندی سے غزہ کے مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک سکون اور سکھ کا چین نصیب ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔